तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, आमी जे पोगो बील इतलीं वर्सां लोकांक सांगलेले ते आमी एसेंब्लीन सबमीट केल्ले आसा. सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेचर जी आसा तिच्या कडेन सबमीट केला. तें बील आमी डेप्युटी स्पिकराकूय दिला आनी आयज तें बील आमी व्हरोन सकाळीं गव्हर्नरा कडेन दिलां. पूण काल एक आमी स्टेटमेंट आयकलो, डेप्युटी स्पिकरान एक स्टेटमेंट केलो की बील दिलें म्हणून बील टेबल जालें नाजाल्यार तें डिस्कस जातलें अशें ना. बील दिवप, आपल्या कडेन बील दिलें, सेक्रेटरी कडेन बील दिलें म्हटल्यार एक स्टंट ना जाल्यार पब्लिसिटी म्हणून. जाल्यार हांव डेप्युटी स्पिकराक सांगपाक सोदतां, एक प्रायवेट मेंबर बील हो एक आमदाराचो रायट आसा. तें बील एसेंब्लीनूच डेप्युटी स्पिकर जाल्यार हें बील कंपल्सरी भितर दिवपाकूच जाय. हें बील जेन्ना आमी स्पिकरा कडेन दिलें जाल्यार स्पिकरान अशे शब्द काडचे न्हू, एक नवीन आमदार येयला, एक नवीन रिजनल पार्टी येयला आनी रिजनल पार्टी आनी न्यू आमदार, एक यंग आमदार, एक MLA जेन्ना हें बील दिता व्हरोन, जाल्यार आमकां दिसता तेच्या कडल्यान त्या आमदाराक शाबासकी मेळपाक जाय आसली, मोटिवेशन मेळपाक जाय आसलें की अशीच बिलां तुमी हाडून दिया आमकां, टेबल करा, आमी डिस्कस करया आनी जर गोंयाच्या हिताक आसा जाल्यार ही बिलां आमी पास करून घेवया म्हणून स्पिकरान सांगपाक जाय आसलें. बील दिवप, एसेंब्लीन व्हरोन आनी फोटो काडप म्हटल्यार पब्लिसिटी न्हू, स्टंट न्हू. पब्लिसिटी आनी स्टंट जेन्ना आसता जेन्ना तकलेर सिलिंडर मारून भोंवतात तुमी, बैल गाडयेन भोंवतात पेट्रोल म्हारग जालें म्हणून, काने गळ्यान घालून भोंवतात रस्त्याचेर, जे सगळे पॉलिटिकल पार्टी करतात तेका स्टंट आनी पॉलिटिक्स, तेका पब्लिसिटी म्हणटा. एक कितलीं वर्सां मेहनत लावन गोंयच्या जाणकारांनी जे बील ड्राफ्ट केला गोंयच्या हिताक लागून, गोंयच्या लोकांक लागून, आमच्या अस्तित्वाक लागून, गोंयकारांच्या एक्झिस्टन्साक लागून ह्या बिलाची अशी फकाणां मारलेली आमी तरी खपोवन घेवचे ना. स्पिकरान सांगलें की हें बील जें आसा तें ह्या एसेंब्लीक चड करून डिस्कस जावचें ना म्हणून. जाल्यार हांव स्पिकर सराक विचारपाक सोदतां की विदावट टेकींग इनपुट्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट, ज्या डिपार्टमेंटान तुवें तें बील धाडलां, ते लॉ डिपार्टमेंट जालें, फायनान्स डिपार्टमेंट जालें, मागीर भितर डिफरंट आमचे डिमांड आसा, सो रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंटान ते वयतले, कोमुनिदाद आसा भितर, हावजींग बोर्ड आसा भितर, मागीर जॉब आसा, एम्प्लॉयमेंट आसा भितर, गव्हर्मेंट स्किम्स आसा, सो डिफरंट डिपार्टमेंटाक वयतले. तेंच्या कडल्यान इनपुट्स घेवच्या आदी डेप्युटी स्पिकर कसो सांगपाक सोदता की हें, स्पिकर कितें सांगपाक कसो सांगपाक सोदता की हें जें बील आसा हें बील ह्या फावट डिस्कस जावचें ना म्हणून. म्हटल्यार 25 दिसाची जी एसेंब्ली आसा तेतून जर हें बील डिस्कस जायना जाल्यार हो जो स्टाफ आसा जाल्यार बील तुमी करपाची एक डेट दवरल्यात की ह्या दिसा पयलीं तुमी बील घालपाचें म्हणून, ह्या एसेंब्लीन टेबल जर जावपाक जाय. आतां फॉर एग्जांपल 15 जुलैक जें बील टेबल जातलें, डिस्कस जातलें, तेच्या पयलीं तुमी आमकां 15 दीस पयलीं तें इनवर्ट कर म्हटलें, तें इनवर्ट आमी कायद्या प्रमाणे आमी केलें. जाल्यार तरी तुमकां आनी कितलो टायम जाय? हांव म्हणटा बरें 15 तारीख जायना जाल्यार 25 दिसाची एसेंब्ली आसा, तुमी लास्ट वीक पासून तुमकां जर जाता जाल्यार हें बील तुमी घेवपाक जाय. जर तुमी हें बील घेयना जाल्यार प्रत्येक नीज गोंयकार जो आसा, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जो आसा, तेच्या कडेन तुमी फटिंगपणां करतले, तेच्या कडेन तुमी चिटींग करतले आनी तेका तुमी जें एम्पावरमेंट करपाक जाय तें एम्पावरमेंट करचें सोडून तेका तुमी काबार करपाचें षडयंत्र करता अशें आमकां दिसता आनी आमी लोकांक सांगतले. इतलीं वर्सां गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक, गोंयचें अस्तित्व, गोंयची आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपाक ह्या सरकारान कसलोच कायदो केल्लो ना, गोंयकार कोण तो डिफायन केल्लो ना. सो गोंयकार कोण तो डिफायन ह्या एसेंब्लीन जावपाक जाय. नीज गोंयकार कोण हें लोकांक कळपाक जाय, लोकांक तो रायट मेळपाक जाय. आयज कोणूय येता आपणाक गोंयकार म्हणटा, कोणूय गोंयांत येवन सेटल जाता तो आपणाक गोंयकार म्हणटा, हें आमी खपोवन घेवचें ना. आनी हें BJP सरकार जे गोंयकारपणाचे गजाली करता, जे स्वयंपूर्ण गोंयचे गजाली करता, जर ते गोंयकार कोण ते डिफायन करपाक सोदिना जाल्यार लोकांनी अंडरस्टँड करचें की हे जे BJP सरकार आसा तांकां
भायले जे मतदार आयज जाल्ले आसा, जे मायग्रंट येवन हांगा तेंचे वोटर जाल्ले आसा, तेंचो मोग चड जाल्लो आसा आनी तांकां पोगो बील न्हू तर तांकां भुमिपुत्र बील जें आसा त्या भुमिपुत्र बिलाचें तांकां मोग आनी काळजी चड आसा. हें बील ह्या एसेंब्लीन पास जावपाक जाय. हांव स्पिकराक परतें एकदां रिमायंड करता आनी सांगता की तेणें जें बील तेंच्या खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन धाडलां तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवचें की ह्या बिलाचेर जाता तितले बेगीन तुमी स्टडी करची. कित्याक ऑलमोस्ट बील ड्राफ्ट करून तुमकां रेडीमेड बील दिलां. हें बील हेच्या पयलीं काँग्रेस जावं MGP जावं BJP गोवा फॉरवर्ड ह्या पार्टे जे गोंयकारपणाचे गजाली करता, गोंयकारांचे गजाली करता, त्या पार्ट्यांनी टेबल करून पास करपाक जाय आसलें. इतलीं वर्सां गोंयान एसेंब्ली चलता, इतलीं वर्सां गोंयान पॉलिटिकल पार्टीज आपलें काम करता, कितले आमदार येयले, कितले आमदार गेले, कितले मिनिस्टर जाले, कितले मिनिस्टर मेले, पूण गोंयकार कोण हें डेफिनेशन आजून जावंक ना. जेन्ना तुमच्या कडेन रेडीमेड हाडून आमी दिता तें जर तुमच्या कडेन डिस्कस जायना जाल्यार गोंयकारा कडेन ही गद्दारी जातली आनी हो सरकार एंटी गोवन आसा, गोंयकाराच्या अगेन्स्ट आसा हें प्रूव जातलें. रोखडेंच पंचायत इलेक्शन येवपाचें आसा. ह्या पंचायत इलेक्शनाक लोकांक कळटलें की हो सरकार फक्त मायग्रंटांच्या वोट बँकाचेर डिपेंड आसा, मायग्रंटांची वोट बँक आसा ती प्रोटेक्ट करपाक आसा आनी गोंयकारांक लाचार आनी गुलाम करपाक आसा. सो स्पिकर सराक एक सांगता, ह्या फुडें अशी कितलींशींच बिलां येतलीं, तेका मागीर तूं स्टंट म्हण, पब्लिसिटी म्हण, आमकां फरक पडचो ना. आमी भरपूरशीं बिलां जी गोंयकारांक जाय, गोंयच्या अस्तित्वाक लागून करपाक जाय, जी इतलीं वर्सां कोणें करूंक ना, ती आमी ड्राफ्ट करून तयार केल्ली आसा. एकूच बील तुमच्या कडेन पावलां आनी एकाच बिलान BJP सरकार आनी सगळे जाण हाल्लेले आसा. एकाच बिलान आजून पर्यंत आमची दुसरी बिलां आवटूच जावंक ना. ती जेन्ना जातली म्हाका दिसता एक दिसूय एसेंब्ली दवरपाचें ना. स्पिकर डायरेक्ट सांगतलो की ह्या फुडें आमी एसेंब्लीच घेवचे ना, डायरेक्ट आमी कितें तें इलेक्शनूच घेवया म्हणून. की आमकां हो भंय जाला. कित्याक एका बिलान जर इतलें हालपाक शकता जाल्यार फुडलीं आमची 20-25 बिलां जी आसा आनी 100 अमेंडमेंट जी आसा आनी कितलींशींच हजारांनी रेजोल्युशनां ड्राफ्ट करून दवरला, ती रेजोल्युशनां आनी बिलां आनी हें हँडल हेंच्या कडेन जावपाचें ना. आतां दुसरो प्रश्न येयलो एसेंब्ली कर्टल करपाचो. आमी आयकलां की एसेंब्ली कर्टल करपाचे गजाली आसा. स्पिकराच्या स्टेटमेंटानूय येयला की तेंचें आजून डिसिजन जावंक ना. त्यांनी फर्मली सांगूंक ना की पंचायत इलेक्शन आसो, पंचायत इलेक्शन नासो, एसेंब्ली 25 दीस चलतलें, हें अश्युरन्स आजून मेरेन स्पिकरा कडल्यान कोणाकूच मेळोंक ना. जे स्टेटमेंट आसा की BSCची मिटींग जातली, ती मिटींग जाल्या उपरांत 2 दिसान ते थारयतले की कितें करपाचें. आतां 2 दिसान म्हटल्यार हाचो अर्थ कितें की सुप्रीम कोर्टान जी चॅलेंज केला, सुप्रीम कोर्टान जी अपील केला पंचायत इलेक्शनाक लागून, स्थगितीक लागून, फुडें व्हरपाक लागून, जाल्यार तेचें डिसिजन येतलें, तेचेर थारतलें की एसेंब्ली जातली काय ना. हेच्या पयलीं लास्ट 2 वर्सां जालीं, 2 ते 3 वर्सां जालीं एसेंब्ली म्हणटा ती गोंयकारांनी सारकी पळोवंक ना. फक्त गोंयकारांनी आयकले ते कविता, गोंयकारांनी आयकले ते दुमशाणां, गोंयकारांनी आयकले ते बॉयकॉट्स. गोंयकारांचे जे प्रश्न आसा ते कॉम्युनिदाद जाग्याचे जावं, गोंयकारांचे एम्प्लॉयमेंटाचे जावं, ते गोंयकारांच्या अस्तित्वाचे जावं, म्हारग लायटीचे बिलाचे जावं, रस्त्यार पडलेले खड्ड्यांचे जावं, नाजाल्यार इल्लिगली बांदलेले स्लम्साचे जावं, ह्या प्रत्येक विशयाचेर जे डिस्कशन जावपाक जाय आसलें तें डिस्कशन आजून मेरेन ह्या एसेंब्लीन जाल्लेलें ना. म्हणून ही 25 दिसाची एसेंब्ली आमी आयज गव्हर्नराक व्हरोन लेटर दिला, मेमोरेंडम दिला, तशेंच स्पिकराकूय काल दिला. तितून आमी क्लियरली सांगलां की एसेंब्ली 25 दिसाची आसपाक जाय. पंचायत इलेक्शन आनी एसेंब्ली हेतून दोनांयनी मात सुद्दां रिलेशन ना. कित्याक जे लेजिस्लेटीव एसेंब्ली मेंबर्स आसा तेंचें काम आसा एसेंब्लीन लेजिस्लेशन करपाचें. पंचायत इलेक्शन जाता ते पार्टी लेवलाचेर जायना. जेन्ना ते पार्टी लेवलाचेर जायना तेन्ना म्हाका दिसना की MLAक नाजाल्यार चीफ मिनिस्टराक नाजाल्यार खंयच्या मिनिस्टराक भितर इनवॉल्व जावपाक जाय. पंचायत बॉडी एक सेल्फ गव्हर्मेंट आसा, एक लोकल बॉडी आसा, जे बॉडीक कॉन्स्टिट्युशनान रायट्स दिल्ले आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान, इंडियन कॉन्स्टिट्युशनान जे आमचे लोकल बॉडीज आसा तांकां सेल्फ गव्हर्मेंट करपाक, तांकां स्वताचे रायट्स दिवपाक लागून कितलेशेच कायदे जाल्ले आसा, कितलीशी अमेंडमेंट्स जाल्ली आसा. 1992 73rd अमेंडमेंट येयलें. 73rd अमेंडमेंटान क्लियर कट सांगलें की जे पंचायत आसा तांकां तेंचे रायट मेळपाक जाय, तांकां ऑथॉरिटी मेळपाक जाय 29 विशयांचेर आपली डिसिजन घेवपाक.
हे 29 विशय जर आमी तुमकां वाचून दाखोवपाक गेले जाल्यार भितर डिफरंट गजाली आसा. भितर एग्रीकल्चर आसा, लँड इम्प्रुवमेंट आसा, भितर मायनर इरिगेशन वॉटर मॅनेजमेंट सिस्टम आसा, फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, मायनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, खादी, रुरल हावजींग, ड्रिंकींग वॉटर, फ्युअल फॉर अशे डिफरंट कल्चरल एक्टिविटीज, भितर मार्केट एंड फेर्स, हेल्थ एंड सर्विसीस, फॅमिली वेलफेअर, हे डिफरंट तरेचे म्हणजे जे सामान्य गोंयकाराक लागता तितली डिपार्टमेंटाची सर्वीस ही पंचायतीन आसपाक जाय. आनी तेका लागून हे 73rd अमेंडमेंट केल्लें. आमचे आर्टिकल 40 इंडियन कॉन्स्टिट्युशनाचे जे आर्टिकल 40 आसा ते क्लियर कट सांगता, ऑर्गनायझेशन ऑफ विलेज पंचायत, द स्टेट शाल टेक स्टेप्स टू ऑर्गनायज विलेज पंचायत अँड एंडो देम विथ सच पावर्स अँड ऑथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज युनिट ऑफ सेल्फ गव्हर्मेंट. आर्टिकल 40 क्लियर कट सांगता की पंचायतीक सेल्फ गव्हर्मेंट म्हणून तांकां तयार करपाक लागून स्टेट गव्हर्मेंटान कायदे करपाक जाय. आर्टिकल 243G आसा, 243G क्लियर कट सांगता पावर्स, ऑथॉरिटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत. म्हणजे पंचायतीक 243च्या G अंडर पंचायत जे आमचे आयज बॉडी आसा, आयज पंचायतीन वयता तेन्ना एकूच आमकां आयकपाक येता की पंचायती कडेन फंड्स ना, पंचायती कडेन हें जायना. जेन्ना पंचा कडेन वयता आमी, सेक्रेटरी कडेन वयता तेन्ना एकूच गजाल आयकपाक येता की आमच्या कडेन फंड्स ना. पूण आर्टिकल 243G सांगता की हे जे पंचायत आसा तांकां स्वताचे प्लॅन्स प्रिपेर करपाक, द प्रिपेरेशन ऑफ प्लॅन्स फॉर इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट, म्हणजे त्या गांवांक कसो सेल्फ डेव्हलप करपाचो, त्या गांवांक कसो इकॉनॉमिकली स्टेबल करपाचो, हेका लागून प्लॅन हे पंचायतीन करपाक जाय. मागीर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ स्किम्स फॉर इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट अँड सोशल जस्टीस, म्हणजे जे स्किम्स आसा गव्हर्मेंटाचे ते इम्प्लिमेंट करपाक लागून तो कायदो आनी ती पावर ही पंचायतीक दिल्ली आसा. 243G आर्टिकल 40 क्लियर कट सांगता की स्टेट गव्हर्मेंटान हे लेजिस्लेशन करपाक जाय. तो क्लियर कट पयल्याच सेंटेन्सान आसा 243Gच्या, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मे बाय लॉ एंडो द पंचायत विथ सच पावर्स अँड ऑथॉरिटी, म्हणजे पावर्स आणि ऑथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज इन्स्टिट्यूशन ऑफ सेल्फ गव्हर्मेंट अँड सच लॉ मे कंटेन प्रोविजन फॉर द डेव्होल्युशन ऑफ द पावर्स. आतां डेव्होल्युशन ऑफ द पावर्स म्हटल्यार कितें, डिसेंट्रलायज जावपाक जाय. आयज कितें जालां, हांगा MLA, हांगा आमदार, हांगा मिनिस्टर आनी हांगा गव्हर्मेंट हो एक सेंटर, एक पावर सेंटर जाल्लें आसा. म्हटल्यार कितेंय तुमकां कितेंय काम तुमकां जावपाक जाय, बारीकांतले बारीक गांवांत जर काम जावपाक जाय जाल्यार तुमकां मिनिस्टराच्या, आमदाराच्या ना जाल्यार चीफ मिनिस्टराच्या पांया कडेन वयचें पडटा. हें जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युशन जे डिफरंट बेंचीस केले, डिफरंट कमिटीज केल्ले, तेंच्यांनी फायंड आवट केलें की हे सेल्फ गव्हर्मेंटाक नाल्यार जनरल जे पब्लीक आसा तेंचे जे भितर एंगेजमेंट जे आसा तें एंगेजमेंट खंय तरी वाडना. कित्याक पंचायतीक कांयच रायट ना, ताका लागून ग्राम सभेन लोक वचना, नाजाल्यार लोकांक परते व्हडले MLA कडेन ना जाल्यार मिनिस्टरा कडेन ना जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन धांवचें पडटा. ताका लागून हे सगळे पावर्स आमकां दिल्ले. हें दिलें आसतना 73rd अमेंडमेंट 1992 जालें. 1992 हे 24 एप्रिलाक जालें. तेन्ना पासून आजून पर्यंत भितर काँग्रेस सरकार आसली हेच्या पयलीं, मागीर भितर MGP सगळ्या वांगडा आसली, गोवा फॉरवर्ड वायका वांगडा आसले, मागीर BJP सरकार, हे सगळे आसतना हेंच्यांनी 73rd अमेंडमेंट आजून मेरेन गोंयांत कित्याक हाडूंक ना. एक रिपोर्ट आसा टायम्स ऑफ इंडियाचो, भितर क्लियर कट म्हणटा गोवा ओन्ली स्टेट इन इंडिया वेर पंचायत एरंट एम्पावर्ड. आख्ख्या इंडियेन गोंय एकूच स्टेट आसा ज्या जाग्यार पंचायतीक कांयच व्हॅल्यू ना. पंचायत मेंबर्स आनी सरपंच आनी पंचायत जे बॉडीज आसा हे एक कठपुतली जाल्ले आसा. आमदार आनी मिनिस्टर हालयतात तशे ते हालतात, तशे ते नाचतात. हेका लागून बरे मनीस पंचायत सिस्टमान येवपाक सोदिना, बरे मनीस ह्या पंचायत सिस्टमांच्यान भायर रावता. जी पंचायत सिस्टम, जी पंचायत लेवलाचेर आमी आमचें भवितव्य, आमचें एक्झिस्टन्स, आमची आयडेंटिटी राखून उरपाक जाय आसली ती खंयच उरना. सो हेका कारणीभूत हेच्या पयलीं जो काँग्रेस सरकार आसलो, MGP सरकार आसलो, ना BJP सरकार, हे सगळे सरकार जिम्मेदार आसा. तांकां सगळी पावर स्वता कडेन दवरपाक जाय आनी पंच आनी सरपंचांक हेका कडपुतली कशे पपेट्स कशे नाचोवपाक जाय. आनी आयज ते नाचवणारे आयज पंच सरपंचा खातीर ते इलेक्शनां करतात आनी ही इलेक्शनां तांकां आपणाक जाय तशी करपाक जाय म्हणून हेंकां एसेंब्ली सेशन कर्टल करून ते पंचायतीच्या इलेक्शनाक वचोन कॅम्पेनींग करपाक जाय. केरला असली स्टेट आसा ज्या जाग्यार पंचायत इलेक्शन एके वाटेन जाता आनी दुसरे वाटेन एसेंब्ली सेशन सुद्दां चालू आसता. जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाता, दुसरे वाटेन पंचायत सेशन एसेंब्ली सेशन चालू उरता.
पूण गोंयांत पावले की हांगा कसलेच 73rd अमेंडमेंट ना आमच्या कडेन पंचायती कडेन कसली पावर हेंच्यांनी दिवंक ना आनी हें कायद्यान बरयल्लें आसा. जे लोक आमकां कॉन्स्टिट्युशनाचे गजाली करता, एंटी कॉन्स्टिट्युशनल म्हणटा ते लोकांक हांव सांगता, जे काँग्रेसचे जावं नाजाल्यार BJPचे जावं, ते दोगांकूय सांगता, तुमच्या पॉलिटिकल पार्ट्यान, तुमच्या पॉलिटिकल लिडरांनी जे कायद्यान बरयला, जे कॉन्स्टिट्युशनान बरयला, आर्टिकल 40, आर्टिकल 243G आनी 73rd अमेंडमेंट जे इंडियन कॉन्स्टिट्युशनान बरयला, सेल्फ गव्हर्मेंट आमचे पंचायत आसा ते एम्पावर करपाचे, हे तेंच्यांनी आजून मेरेन केल्लें ना. कित्याक ह्या आमदारांक, ह्या मिनिस्टरांक, ह्या CMांक जाय, ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक जाय तुमी लाचार लेंबडे कशे तेंच्या पांया कडेन येवचे. कितेंय तुमकां स्कीम जाय, कितेंय तुमच्या पंचायतीचो गांवाचो डेव्हलपमेंट जाय, तेंच्या पांया कडेन वचोन नाक घातचें, तुमची चप्पलां झरोवची, तेंच्या दारार वचोन थंय बसचें आनी हे ते AC ऑफिसान ते CCTV लावन तुमी कशे दारार येतात आनी कशे तुमी तेंच्या दारार रडटात आनी लेंबडे आनी लाचार जातात ही मजा पळयतात. सो ह्या पंचायतीक, ह्या गव्हर्मेंटाक, ह्या सरकारांक, हेच्या पयलीं जे पॉलिटिकल पार्टी आसली, एक ओल्डस्ट पार्टी आनी एक सद्या इंडियेंतली आपणाक सद्या स्ट्रॉंगस्ट पार्टी म्हणटा BJP जावं काँग्रेस, ह्या लोकां, ह्या दोनूय पॉलिटिकल पार्ट्यांनी गोंयकारांक कशे लाचार केला आनी आमचे पंचायतीचो हक्क आसा, जो रायट आसा तो कसो काडून घेतला हें तुमकां आमी सांगलेलें आसा. सो आमी सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी, आनी गव्हर्नर साहेबाय कडेन मागता की तेंच्यांनी हे जे असेंब्ली सेशन आसा ते कर्टल करूं नाका. कित्याक आमी आयज गोंयकारांचो आवाज म्हणून भितर वयता, आमचो MLA गोंयकारांचो आवाज म्हणून वयता आनी कितलेशेच लोक आमकां रेजोल्युशन्स दीत आसा, आपली मेमोरेंडम दीत आसा, आमच्या कडेन बसून डिस्कशन करता. ते मागीर फिशरमॅन कम्युनिटी जावं, ते टीचर कम्युनिटी जावं, ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जावं, नाजाल्यार कसलेय कम्युनिटीचे जावं, प्रत्येक जाण हांगा येता, आमच्या कडेन डिस्कस करता आनी तेंच्या तरेन आमी प्रिपेर जाला. आमी रात दीस जागे रावन आमी रेजोल्युशन्स केला, आमी बिलां केला, आमी क्वेश्चनांचो स्टार क्वेश्चन घातला, आमी LAQ घातला, आमच्या आमदारान तयारी केल्ली आसा उलोवपाक, प्रश्न मांडपाक. सो हो आमचो हक्क आसा, जो गोंयकारांचो आवाज असेंब्लीन घुमतलो, आयज वयतलो. आमकां तरी दिसता की हे असेंब्ली सेशन कर्टल जावपाचें आनी एक मेन कारण म्हटल्यार आमी ऑलरेडी 200च्या वयर क्वेश्चन घातलेले आसा, भितर स्टार क्वेश्चन आसतले, LAQ आसा. आमी गेल्या फावटी 3 ऑलरेडी आमी रेजोल्युशन्स घातलेली आसा. ह्या विकान आमची 5 रेजोल्युशन येतली, अशी प्रत्येक विकाक 5 रेजोल्युशन येतली, अमेंडमेंट्स येतली, बिलां येतली. आनी हेका लागून हो सरकार, BJP सरकार भियाल्लो आसा आनी आमच्या भियन, रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भियन. कित्याक आतां पंचायतीन पासून जर पळयत जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो होल्ड खूब आसा. सो हेंकां थंय वचोन पब्लिसिटी करपाक जाय, थंय कॅम्पेनिंग करपाक जाय आनी लोकांक पिशान काडपाक जाय म्हणून असेंब्ली सेशन कर्टल करपाचें, राजकारण चलपाचें आसा, हो डावट आसा आमकां. हेचेर म्हाका दिसना काँग्रेस कितें उलयतली म्हणून, कित्याक काँग्रेसचेच कांय धड नासता की ते आयज ह्या पार्टेन आसतले काय त्या पार्टेन आसतले, वी डोंट नो. बट रेव्होल्युशनरी गोवन्स इज प्रिपेर्ड. आमी हे असेंब्लीन आवाज काडपाक, गोंयकारांचो आवाज काडपाक, आवाज पावोवपाक आमी रेडी आसा. सो आमकां हे 25 दिसांची असेंब्ली जाल्ली जाय. कित्याक जर ही घेयना जाल्यार लोकांक प्रूव जातलें की हो जो सरकार आसा तो एंटी गोवन आसा, गोंयकारांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता आनी गोंयकारांक काबार करपाचो प्रयत्न करता.